A day in the life of Alalay. Oh, diara. Padong, asa naman ito padong, guys? Guys. At tulo sa tas La Union. See you La Union later, guys. So, ready na mi. Nami karon sa apartment. Ang maleta. So, nag-ready namin, guys. Dali na mo ni siya. Kapilang na biyaan sa aeroplano. Suspek. Suspek. Biyaan yapit sa aeroplano. Aray. Okay, mga tanawi. Hey guys, padong may ka na sa SM. Okay. Mangita sa big costume mo sa. Okay. Kasi sa SM. Tiara, naana po yung nabudol guys. Nakapalit, naana Mr. Naroba karon. Paksit akong gusmel. Paksit na po. Wait lang guys na, nangita kami og pang APT na costume. Yeah. Ato kami salis later. Gato mo giyahay ning kuan? Yahay ng Bruno Mars. Gasto in town ni Porto na po guys. 2,000 leather jacket. Ngita na po tanig kuan. APT na costume checkered. Buwan na laglaw. Nya flight alas 4. Ay salis sa Tadrio. Sige si naapay sanis na. Sangit na po na sa sagit na po. Naon sa nabudol be, nabudol na po para. Si mo na niya. Apata. Nagreklamo nang usa ito. Anya sige patani. Nakoy pangutana ninyo ana. Mare mi dress Uniqlo. Kana malit pa ko kanang kuan kanang. Dili ni bilin kwarta. Kwenta na. Ayun ta let's see. Guys, after pila ka tuig, na-kompleto na yung apatay-patay niyang outfit. Sakita din sa buloy. Oy. Personal na gastos, guys. Okay, din sponsored. Sponsored by himself. Adto na mi. Malako na mi. Sapatos na po dong. Upaday. Sapatos na po. Let's go. So Clark, here we come. So hapitat Bruno. Away na naman kami ng mga flight attendant. Okay, see you around. Babush. Suspect. Nakaboard na pero nabiyaan gyapon sa aeroplano. Ahintis biya guys. Mo ni siya. Okay, welcome to Clark. So we're here na sa Clark guys. It's around 6 p.m. And then babiyahe pa kami papuntang La Union for 2 hours. See you later, LU. See you later. Yan, so kakarating lang namin. Tapos may sumundo sa amin dito sa Clark. Di pa namin alam kung anong sasakyan namin. Pero medyo maulan ngayon guys. It's already 7 p.m. Tapos maganda naman yung airport. Sobrang ganda. Sobrang laki ng Clark International Airport. Bago to, di ba? So, bago tong Clark International Airport. So ayun. So we'll be going to La Union around 2 hours and 30 minutes ata yung travel time. So I will see you there. Bye-bye. Finally guys, we are now here at La Union. So, libre yung accommodation nila. First time natin dito. So, tingnan natin kung anong meron dito. So, medyo tahimik yung lugar. Basta karating lang namin. So, uy! Oh, nice. Yan.
bukas na tayo maliligo. Tapos, yeah, I'll show you the room. Ayun! Nice one! Oh. Bruno! Tulog! Natin yung pinaka-importante, CR. Ayos ah! Ganda! So, and guys, that's all for today. Tomorrow is another day. Pahinga muna kami. And rehearsals bukas. Right. Bye.